lakɔlikaramɔgɔ minnu jɛra k'u bolo bila sɛbɛnna octobre kalo tile 15 san 2016 olu kɛlen don ka baara bila boloda. Mun jumɛnna ni lakɔlikaramɔgɔw bɛna baara bila an na bɔ o kalama sisan. An ka minisiriso ɲɛmaayaso minnu bɛ n'u ɲɛsinnen don wariko ani adamadenko ma olu kɔni baara bila kɛ. Baara bila ni an bɛ se k'a fɔ 100 la maa 98 olu kɔni labɛn o kɛ. Mun jumɛnna an na bɔ o kalama sisan. Farikolo ɲɛnajɛ nasira la sa Stade Malien de Bamako kunu ale kɔni se b'a sɔrɔ a tɔgɔma Stade ka bɔ Centrafrique n'o kɛra farafinna ŋanaw olu ka tolantana kɔmasegi. Stade Malien de Bamako ale se sɔrɔ 4 ani karankolo. An balima télévision Liberté kanubaw a bisimila Liberté ale ka kunnafoni kɛnɛ kan. An y'a ye k'a fɔ nin wagatinin na baarabila kɔni a ɲɔɲalen don kosɛbɛ an ka lafasa tɔn olu fɛ. Nin wagatinin na lakɔlikaramɔgɔ minnu jɛra k'u bolo bila sɛbɛnna octobre kalo tile 15 san 2016 o jɛkulu olu fana kelen don ka tile 3 baarabila o boloda. Tile 3 baarabila minnu b'a daminɛ nin kalo tile 19 ka taa se a tile 21 ma. Adama Fɔnba ale ye ni jɛkulu mɔgɔw ka kuma lasela ye. Angel Kulubali ka micro la ale ye baarabila nin kun ɲɛfɔ an ɲɛna. An y'an ka laɲiniw bila ka taa gouvernement fɛ depuis octobre kalo la. Donc ka bɔ o waati la ka se sisan na an ye ɲɔgɔn rencontré siɲɛ 1 officiellement. Donc o rencontre senfɛ an ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ an ka point kan. Donc o de y'an bila ka nin baarabila in boloda mun bɛna bɛn nin kalo tile 19 tile 20 ani tile 21. Bon a kunba yɛrɛ ye fɛn point dama de. A point fɔlɔfɔlɔ o ye école karamɔgɔw bɛ se ka tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔ mun b'a to u bɛ documents san n'an k'o ma ko prime de documentation. Filanan o ye école karamɔgɔw ka sisoko hakɛ dɔ ka di école karamɔgɔw ma u bɛ se ka siso sɔrɔ cogo min. Sabanan o ye an ka baara kɔnɔna la an b'a fɔ document dɔ ma ko projet de décret de plan de carrière. N'i mɛnna baara la enseignement na i kan k'a dɔn i bɛ kɛ mun ye sini ou bien sinikɛnɛ pour que politique ko ninnu ka bɔ a la dɔɔni a ka dan techniquement mɔgɔ min bɛ se ka mun kɛ don min o ka bila o la. O document an b'o ɲini. Ensuite point 4nan o ye an ka école karamɔgɔ dɔw bɔra kalansoba dɔw la i n'a fɔ ENI, ENSU ani IPR olu ni hakɛ dɔw ka kan an ni gouvernement yɛrɛ bɛnna la mais hali bi a ko ma waleya. Donc an ko ka waleya o ko ka nɔgɔya. Ensuite a 5nan o kɔni ye décret mun b'a to école karamɔgɔw ka déplacement kɔnɔ u bɛ se ka frais de déplacement sɔrɔ frais de mission sɔrɔ cogo min i n'a fɔ agent tɔw b'a sɔrɔ cogo min. Donc o décret c'est le décret 2016-001 PRM du 15 janvier 2016. An ko décret école karamɔgɔw ka bénéficier état ka faveur kɛ école karamɔgɔw fana bɛ se ka bénéficier cogo min n'u bɛ taa déplacement na mission la i n'a fɔ formation ninnu ou bien mission mun officielle ninnu na. Ensuite décret 2nan o ye école karamɔgɔw bɛ taa examen mun na ni san laban sera o décret nin bɛ prime dɔw di enseignants ma prime ka dɔgɔ an yɛrɛ fɛ jamana taabolo yɛrɛ kama an ko k'a lajɛ u ka réviser pour que dɔ bɛ se ka fara kan. Les frais de correction b'o la i n'a fɔ frais de surveillance fana b'o la ani a tɔw u ka réviser k'o bila à niveau. Ensuite point 7nan o kɔni ye élection ka kɛ syndicat ni ɲɔgɔn cɛ pour que mun fɔra sariya kɔnɔ an ka sariya école karamɔgɔw ka sariya ba in la loi 007 de janvier 2016 o loi in bɛ mun fɔ ko élection ka kɛ syndicat ni ɲɔgɔn cɛ syndicat mun ni jama b'a kɔ olu ka kɛ jamana kuma ɲɔgɔnya ye. A document bɛ yen déjà a décret bɛ yen a loi bɛ yen an ko gouvernement ma a k'a bila sen kan pour que sama-sama ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun ni mun ka kan o ka ko ye. Ensuite n'o bɔra yen point 8nan o fana ye décret dɔ fana ye mun ni gouvernement y'a ta a ma mɛn octobre kalo la décret in bɛ an ka direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales a tun bɛ administration territoriale fɛ. Maintenant décret kura in talen premier ministre fɛ a bilara sisan fonction publique de l'état fɛ. Bon an yɛrɛ fɛ sariya sɔsɔ don parce que Mali kɔnɔ sariya fɛn fɛn bɛ yen a b'a bɛɛ sɔsɔ hali u y'u basé sariya min yɛrɛ kan ka décret in ta a b'o sariya a b'o loi sɔsɔ.
donc an k'u ma an bɛ yɔrɔ min na sisan an mago tɛ nin mankan ninnu na u ka nin loi in annuler ka bɔ yen pour que direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales a ka segin administration territoriale ma a nɔ la maintenant n'u b'a fɛ ka baara wɛrɛw kɛ u ka sariya la baaraw kɛ après n'u bɛ mun kɛ u k'o kɛ ensuite a point 9 ye mun ye o ye an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'u bɛ école karamɔgɔya la classe kɔnɔ mais école karamɔgɔw tɛ état ka fonctionnaire don mais u y'u ta ka n'u bila école karamɔgɔya baara la k'a sɔrɔ école karamɔgɔ tɛ donc an ko u k'u fara école karamɔgɔw ka hukumu kɔnɔ sa k'u intégrer an ka corps la pour que u ka kɛ enseignant maintenant minnu t'a fɛ ka intégrer u ka taa u ka baaraw la ensuite point 10 o ye anw minnu bɛ collectivité ka compte la anw baarakɛla minnu bɛ collectivité ka compte la enseignement na anw bɛ se ka fenêtre sɔrɔ ka taa état ka direction baw la ka taa baara kɛ cogo min n'an b'o fɔ ma ko l'accès des anciens des fonctionnaires des collectivités territoriales aux services centraux de l'État. Bon, ni laɲini ma sabati an bɛ mun kɛ o kɔni ye ka taa grève la de o de y'o ye an bɛ grève observer ensuite note minnu b'an bolo devoir note minnu bɛ yen ani composition note minnu ni évaluation modulaire minnu note b'an bolo an t'o di administration ma o bɛ t'anw yɛrɛ bolo o de ye o mesure de talen don maintenant mesure tɔ minnu bɛ kɔfɛ an b'o t'an bolo fɔlɔ o bɛ kɛ an bolo an ka kɛlɛkɛminɛnw de ye an t'an ka kɛlɛkɛminɛnw da kɛnɛ kan parce que kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an yɛrɛ fɛ bon kumakan laban mun bɛ yen o kɔni ye ka welewele lase malidenw bɛɛ ma u k'a faamuya k'a fɔ kalan jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni kalan tɛ maintenant an bɛ taa grève in na k'a fɔ k'a ka d'an ye o tɛ dɛ an dɛsɛlen de don parce que an bɛ condition min na an de b'a dɔn an ka condition de vie ani travail a ma nɔgɔn o de kama an b'a ɲini u k'a faamuya k'a fɔ an tɛ ka ko kɛ mun bɛ na fantanw tɔ lasigi kɔ maintenant mun ye gouvernement ta ye k'a fɔ u ye u bɛ baara bolo min na u k'o bila k'a fɔ ko ni ko ma gɛlɛya fo ka se olu ka fanga tɔɔrɔli ma olu tɛ réaction kɛ o de man ɲi parce que administration yɛrɛ ye fɛn dɔ ye n'i ye fɛn dɔ natɔ i kan ka kɔn a ma pour que au moins jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ i ka hamina ye jamana taabolo ye maintenant taabolo kelen min bɛ se ka ye jamana na jamana ɲɛmɔgɔ anw jamanadenw bolo jamana ɲɛmɔgɔw ka baara kɛcogo la o ye u bɛ hakɛ mun di kalan ma parce que n'i ma hakɛ dɔ di kalan ma mɔgɔ t'a dɔn sinikɛnɛ bɛna kɛ cogo min donc an b'o kumakan lase président de la république a ka premier ministre ni politique mɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ se ka ko kɛ jamana kɔnɔ u ka a faamuya k'a fɔ an ta ye an bɛ ka u lasɔmi de k'a fɔ sinikɛnɛ ma an denw fana ka se ka kɛ jamana jɔbagaw ye u da ka don diɲɛ kuma la. An y'o de fɔ n ko an ka minisiriso minnu bɛ yen n'olu ɲɛmaayaso ɲɛsinnen don wariko ani adamadenko ma olu kɔni kɛlen don ka baarabila olu y'a boloda baarabila min n'a daminɛna nin kalo tile 3 a bɛ kuncɛ ni ala sɔnna ma nin kalo tile 7 i b'a k'a fɔ an kɔni munumununa nin yɔrɔ kɔfɔlenw na ka taa lajɛ n'a sɔrɔ baarabila nin a kɛra a kɛcogo la an y'a ye k'a fɔ 100 ma 98 olu kɔni ma ye a kɛnɛ kan Madina Tarawele ale ka munumunu y'an sama o kunnafoniw na. An ye baarabila kɛ baarabila in ye dɔgɔkun 2 ye a daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen an bɛ nin dɔgɔkun k'a la n'o banna an bɛna don dɔgɔkun 2nan kɔnɔ o kɔni olu cɛ ntɛnɛn dɔrɔn an b'o baara mais baarabila in yɛrɛ ye a kɛra kun jumɛn de kama an y'a ye k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen an bɛ se k'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ an bilasira an ka baara fanbaw la hakɛ dɔ dɔnniyala u ye an ko an n'a kan mais ɲinan kɛra an kɔ parce que k'anw ma taa grève la a kɔni dira olu ma an ko a diyara an ye a dir'u ma a kɛra cogo cogo a bɛ u ka hakɛ dɔw a b'u ka gɛlɛya dɔ b'u ka gɛlɛya la an fana b'a fɛ a ka kan ye o de ye an ye laɲini kɛ gouvernement fɛ ka fɔ ɲinan kɛra an kɔ mais gouvernement ma an jaabi an ka laɲini na fɔ an nana baarabila fɔlɔ kɛ o tun ye tile 2 grève ye o banna an nana 2nan kɛ o tun ye tile 3 grève ye an kɔni sera yɔrɔ min sisan o ye tile 15 grève ye a kɔni a bɛna kɛ waati la waati min ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ san na ban de la san na ban na fɛn caman b'a kɔnɔ an yɛrɛ ka saraw ka anw de bɛ Mali service bɛɛ ka sarako ɲɛnabɔ o sarako gɛlɛyaw bɛ se ka don o la an ka laɲini tɛ mais ko n'a taabolo de don n'a bɔra yen an fana ye an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma opérateur an ye fɛn dɔw minɛ u bolo san kɔnɔ ka baara kɛ faso tɔgɔ la i n'a fɔ sojɔminɛnw i n'a fɔ sojɔ baara i n'a fɔ fɛn caman minnu bɛ baara kɛ faso ye o fana ka kɛ sara kuma ye nin ye fɔ gouvernement yɛrɛ tun ye waati boloda ka fɔ ni mɔgɔ min ka mandat n'o ma se trésor la yanni nin kalo tile 12 cɛ
e ka da la ka fɔ ɲina e sen tɛ sarali la o kɔni gɛlɛya bɛna don la parce que an ka baarabila in na anw de kan ka o baaraw boloda o kɔni mɔgɔw bɛ grève la. Farikolo ɲɛnajɛ nasira la kunnafoni kuncɛla sa Stade Malien de Bamako kunu Bamako ya Stade Modibo Keita la ale kɔni sebaya sɔrɔ an ka farafinna ŋanaw olu ka tɔn cɛbɔ la a tɔgɔma Centrafricain kan balontan kɔmasegin kun don balontan ɲɛbila mun n'a kɛra Centrafrique Stade Malien de Bamako ale ye sebaya sɔrɔ 1 ani kanagolo kunu arabadon sa Stade Malien de Bamako seginna o sebaya kelen kan hali n'a sɔrɔ sen nata nɔgɔyara kosɛbɛ ka sababu kɛ a banna 4 ani kanagolo Awa Kamusogo ale Arabadon Mali ka cɛbɔ filanan n'o ye Stade Malien de Bamako ye ale donna kulonkɛ la baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sa Stade Modibo Keita ale kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ tɛmɛnen ni kanɲɛ 19 n'a fɔ ma ko 19h i b'a ye k'a fɔ Stade Malien de Bamako ale ni Stade Centrafricain ni équipe fila olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ balontan kɔni kɛra balontan kungelelama ye barisa Stade Malien de Bamako ye sebaga ɲuman sɔrɔ olu kan 4 ale ni 0 depuis miniti 10 wagati sa Stade Malien de Bamako a ka bi fɔlɔ ale bɛ sɔrɔ ka don o bi don cɛden fɛ o ye Oumar Traoré kɔfɛ Isiaka Samake ale bɛ bi filanan sɔrɔ ka don Stade Malien de Bamako ale fanfɛ n'o bɛ don Gori la an bɛ taa ji min o kan n'o ye sɛngɛ lafiya bɔ ye sa 2 ale ni 0 ka segin ka na terrain kɔnɔ sɛbɛ ye k'a fɔ bi sabanan ale ni bi naaninan olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ don ka tugu ɲɔgɔn kɔ sa i b'a ye k'a fɔ Seku Gassama ale bɛ bi sabanan don miniti 54 ale wagati miniti 50 ale ni 5nan wagati i b'a ye k'a fɔ bi naaninan ale kɔni bɛ don Musa Kone ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Kofi Tolanci banani ale fu Stade Malien de Bamako ale ka sebaga o kan Tolanci bani sa Stade Malien de Bamako cɛdenw y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini kun ye nin de u ka se ka ni kun fɔlɔ baara fɔlɔ k'olu tɛmɛ wa u ka baara kun filanan sa i b'a ye k'a fɔ ni ASEC de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ASEC n'ale Côte d'Ivoire ale fana balontan jɛkulu dɔ ye a na kɛ tolanci gɛlɛmanba ye ni équipe fila ni ɲɔgɔn cɛ barisa Mali ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ tolanci ko kunda n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ salon ni wagati kelen na sa WAC n'ale fana ye Côte d'Ivoire cɛden dɔ ye sa i b'a ye k'a fɔ ale kɔni Stade Malien de Bamako ale y'u sen bɔ ni kulonkɛ ASEC an b'a fɔ nin bɛ kɛ fɛn wa walasa Stade Malien de Bamako a k'a ka revanche ta ou bien ASEC une fois de plus Stade Malien de Bamako u bɛna sebaga sɔrɔ u kan wa a jaabiw bɛɛ lajɛlen sa ni Ala sɔnna ma olu na dɔn nin kalo in yɛrɛ tile 10 ale 4 ka taa tile 10 ale 6 la ni tolanci labanw sa n'o ye match retour ye olu bɛ kɛ nin kalo in tile 20 ale 1 ka taa tile 20 ale 30 la n'o jani an ka jɛ k'a lajɛ. Bon, Miyana ni Baltan Takalajé depuis premier mi-temps, je pense que techniquement, l'équipe mais il y a un niveau restaurant. Aussi, ni joueur qui a intention de Baltan d'amener aujourd'hui agressivité mi, aujourd'hui détermination mi, réellement, au bas Mogoni Soja Kosebe. Donc après ça, on sera Kabirou. Voilà, un bif là en premier mi-temps, Kabif là en deuxième mi-temps, 4 Birou ni Machina. Je pense que Olé y en a beaucoup Kosebe. Bon, tout on m'a préparé comme un match préparé parce que match normalement voilà donc on m'a fait qu'à match là ben Kosebe pour que au moins ça me sait qu'à en la ligne mais am se ko soro comme non ne bolo tasara jugute ne bolo mino dron et vous savez club malake club bay chuko moment do be ke ave fuma ko moment vide o bena club konna la o jien ki babe mi sar soro absaka ki be soro jena donc amé ala de dil dron ala kan ke embolé o konna la ka gardiga dama pour que yamé mi am suko soro chuko Stade Malien de Bamako ale ka tɛmɛni kɔfɛ ka mɔgɔ hakili lajigin ka joliba asi ale fana kɔni tun bɛ kulonkɛ la n'ale kɔni buruna Sénégalais ka cɛden ɲɛkɔrɔ n'o ye Génération Foot ye 1 ale ni 0 ni match kun fɔlɔ sa n'o kun kɛra 0 ale ni 0 ye Sénégal ka olu yɛrɛ bala wa yɛrɛ ka fɔ joliba asi ale sen bɔra ni kulonkɛ la pepewu compétition africaine kɛnɛ kan an ka équipe kelen bɛ yen nɔ o ye Stade Malien de Bamako ye. Stade Malien de Bamako ale ka ni seba ɲuman a tɔgɔma Stade kan ka bɔ Centrafrique o bɛ dansiri a ka liberté kunnafoni na aw ni ce a ka filɛliko ɲuman na ni Ala sɔnna ma aw ni anw an na ɲɔgɔn sɔrɔ an tuguni kunnafoni ka di aw ma an ka todunkan na a k'an bɛn wagati wɛrɛ télévision liberté ale sanfɛ.